Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Melani Safira, FM 20753057. Di sini saya akan mengerjakan paket raster 11.6.1 tentang switch security configuration. Nah, pertama kita isi user profilnya dulu dengan nama kita. Isi. Kita masukin email. Yes. Dan kita lihat ini soalnya di sini udah ada tabel plan sama objektivitasnya ada 5 yang bakal kita kerjain. Kita masuk ke step 1, create a secure trunk. Yang pertama, koneksikan G20 pada port untuk mengakses dua switch. Kita masuk ke sini, kita ambil kabel ini, strike. Kita masuk ke switch 1, di terminal ini, kita ini. Lalu soal selanjutnya, konfigurasi port G0/1, G0/2. Terus disable DTP, negotiation, dan create plan 100, konfigurasi Ultra. Oke, kita kerjain. Terus kita masuk ke switch 1. Kita enter. Kita enable konfigurasi terminal. Terus enable konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface trunk G0/1 sampai 2. Interface trunk enter. Terus kita ke switch mode trunk, switch port mode trunk, enter. Kita masuk ke switch 2, kita enter. Kita masuk ke enable konfigurasi terminal, interface rank G0/1 sampai 2, rank G0/2. Terus kita ke switch port, kita ke switch TCH-PORT mode trunk. Dan sini switch 2 enter. Terus kita balik lagi, kita pakai switch 1 aja, coba kita enter. Kita lihat portnya, kita lihat switch portnya dia pakai non negotiator, berarti switch TCH-PORT non negotiator, switch port non negotiator. Kita lakukan yang sama di switch 2, switch TCH-PORT non negotiator. Terus kita masuk ke switch 1 lagi, kita masuk ke plan 100, kita kasih name-nya, kita lihat soalnya name-nya negatif. Switch 1 name NACIF non natif.
Terus kita masuk ke plan 100 ke name native. Kita ke sheet 1 lagi, name native, run G0/1 sampai 2, pilih TCH-PORT, terang native plan 100. Switch 2, interface dan G0/1 sampai 2, 0/1 sampai 2, terus pilih TCH-PORT, native plan 100. Udah, kita lihat soal lagi. Ada jadi 20%, kita masuk ke step 2, skip dan semuanya, terus on G. Kita masuk ke step 2. Step 2 kita disuruh masuk ke sheet 1. Kita exit. Interface run FA 0/39 FA 0/1123, terus return. Kita masuk ke plan 123.999, terus namanya black hole, name black hole, terus interface run FA 0/3 sampai dengan 39 FA 0/1123, pilih TCH-PORT 100 dengan 23, terus kita end, kita go plan, kita cek. Sudah, sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 kita ke sheet 1. Kita ke solve interface, solve interface terang. Terus kita migrasi terminal, save black hole. FA 0/2, terus pilih TCH-PORT
Support access, support access plans to kita end, terus kita solve interface terang, konfigurasi terminal, terus kita interface dan FA0/1 sampai 2 FA0/10 ke 10 FA0/2 tulis PORT support for security. Terus kita ke tulis PORT security maksimum 4. Kita balik ke server 1. Kita masuk ke PCFA01 ini, kita command prompt, terus kita isi config keluar, kita ambil physical addressing-nya, ini itunya kita copy, terus kita masuk ke switch 1. Switch 1 itu switch PORT support MAC address, kita support security, switch for security. Switch for security MAC address, interface time FA0/1 sampai 2, FA0/10 FA0/4. Ini searching-nya PORT security MAC address MAC address terus tulis port security Ion violation restriction
Lalu kita ke step 4, titik 1, kita exit, terus kita intercept triangle 0/1-2 DHCP terus kita intercept triangle FA0/1-2 K0/10 dan K0/24 ini DHCP limit 5 jadi DHCP of IP DHCP snoping limit thread 5. Terus kita masuk ke list 2. Kita ini adalah kita setting terus IP DHCP snoping plan 10 20 99. Sekarang kita masuk ke step 5. Step 5 kita masuk ke sheet 1, kita exit, kita masuk ke interface rank FA0/1-2 FA0/10 FA0/24. Terus kita snap ping ke panning 3 4 terus kita ke panning 3 BPDU 2 panning 3 BPDV UARD file depan nih 3 BPDU keluar enable. Terus kita ke switch 2. Kita ke scanning 3 ORT port VASP DVUST
kita lihat komplementasinya 97 kurang 3%, apa yang belum kita kerjain. Oh, nggak ada keterangannya. Oh, ada ini. Ternyata di static match-nya yang waktu kita masukin IP ini kita gagal. Yang lainnya benar. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.